बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 171 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरा ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि उस्मान बे और लुकास आमने सामने हैं। कैदियों को सगोत लाया जा रहा है और सगोत उसके सुपुर्द किया जाएगा। दूसरी तरफ बायहान बे, बेगम खातून और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि गंजर बे ने भी उस्मान बे को धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से वो उनके दुश्मनों से जा मिले हैं। और इसके साथ साथ जब उस्मान बे ये सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे कहीं पर हमला कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत ट्रेलर 2 के हवाले से एनालिसिस 3 में ये रहेंगे कि उस्मान बे को क्या वाकई बेहान बे ने छोड़ दिया और बेगम खातून ने और गंजर बे ने। ट्रेलर में सगोत में फातिमा वगैरह को लाया जा रहा है, लेकिन फिर अलाउद्दीन बे और ओरहान ने किले पर हमला क्यों किया और उन्होंने ये हमला किसकी मदद से किया होगा। गंजर बे करासी बे से जाकर मिले, उन्होंने करासी बे का इंतखाब क्यों किया। बेहान बे क्यों लुकास से मिलने के लिए गए। क्या उस्मान बे के अंदर का राज वो लुकास को बता देंगे और बेहान बे क्या उस्मान बे से गद्दारी करेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट्स की। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ अपडेट दी हैं, लेकिन बाज़ नाजरीन ने वो अपडेट्स नहीं देखी होंगी। इस हवाले से हमने कहा था कि हमने शूटिंग की तस्वीर में देखा है कि मंगोलों की वापसी जल्द ही होने वाली है और मुमकिन ये भी है कि दरमियान कबीले की एंट्री भी आगे चलकर हम देखेंगे। वो भी कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं। ये बात हो गई अपडेट की, लेकिन ट्रेलर में क्या कुछ हुआ है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि फातिमा खातून चाहती है कि उसकी ज़िंदगी चाहे चली जाए, लेकिन उस्मान बे इस किले का मुहासरा ना छोड़ें। लेकिन उस्मान बे ने, चूँकि हमने ट्रेलर 1 में ही देख लिया था कि मुहासरा छोड़ दिया है और वापस चले गए हैं। और इसके बाद लुकास ने शर्त रखी है सगोत की और सगोत देने के लिए उस्मान बे तैयार हैं। लेकिन ट्रेलर 1 में हमने आपको बताया था कि जैसा कि हमने कैदियों की गाड़ी को देखा है और कैदियों के साथ डांपे हुए हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि हो सकता है कि लुकास और सोफिया जिन कैदियों को सगोत के लिए ले जा रहे होंगे वो कैदी हुई ना, यानी ये फातिमा खातून, यूसुफ और सरोजा नहीं होंगे। इसलिए हमें लगता है कि जब सगोत में उनको लाया जाएगा तो जाहिर है लुकास उस्मान बे के साथ ये धोखा करने की कोशिश करेगा ताकि फातिमा खातून उसके पास रहे और वो मज़ीद कुछ न कुछ उस्मान बे से मांगे। लेकिन इसी दौरान आप जानते हैं कि लुकास ट्रेलर 2 में सोफिया से कह रहा है कि वो बेहान बे और इसके साथ साथ बेगम खातून के भाई के हवाले से कुछ बातें उनसे करना चाहता है और यकीनन इसने दोनों को ख़त लिखे हैं, बेगम खातून को भी और बेहान बे को भी। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बेहान बे लुकास से मिलने के लिए जा भी चुके हैं। दूसरी तरफ बेगम खातून को भी ख़त मिला है और यकीनन वो भी लुकास के साथ राब्ते में रहेगी। बेहान बे अपने बेटे यूसुफ की जान बचाने की कोशिश करेंगे और बेगम खातून हमें लगता है कि अपने भाई के लिए ज़रूर एक बार लुकास से मुलाकात करेगी। और मुलाकात के दौरान लुकास उन्हें ये तो नहीं कहेगा कि वो उस्मान बे के मुखालिफ हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसी मालूमात हासिल करना चाहेगा जो वो उसे दें ताकि इसके बाद वो उस्मान बे के जितने भी मंसूबे हैं वो जान सके और इसके बाद ही आपने जितने भी कदम है उठा सकें। इस हवाले से हमें लगता है कि बेहान या बेगम खातून में से ज़्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं कि दोनों उस्मान बे को बता देंगे। अगर दोनों ने ना भी बताया तो एक तो कम अज़ कम उस्मान बे को बता देगा कि ऐसा ख़त उन्हें मसूल हुआ है। लेकिन उस्मान बे उन्हें रोकेंगे नहीं कि आपने मंसूबे के तहत उनके ज़रिए कोई ना कोई ऐसी बात लुकास तक पहुँचाएँगे जिससे ज़ाहिर है लुकास का मंसूबा ख़राब हो सकता है, फातिमा खातून वगैरह को वहाँ से बाजियाबी कराया जा सकता है। ये कहना कि बायहान बे और बेगम खातून कन्फर्म उस्मान बे को धोखा नहीं देंगे, तो इस हवाले से अभी तो कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं क्योंकि बेगम खातून और बेहान बे दोनों बहुत ही लालची हैं और अभी के लिए उस्मान बे काफ़ी ताकतवर हैं और उनके हाँ किले भी आ रहे हैं, तजारत भी चल रही है। इसीलिए डायरेक्ट उस्मान बे को मुकम्मल तौर पर कभी भी वो धोखा नहीं देंगे। दूसरी तरफ गंजर बे भी उस्मान बे को छोड़कर जा चुके हैं करासी बे के पास और ऐसा लगता है और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने करासी के हाथ चूम लिए हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि गंजर ने
ظاہر ہے عثمان بے سے ناتا توڑ دیا ہے اور کراسی بے سے جا کر ملا ہے۔ اس کی کوئی خاص ٹھوس وجہ تو نہیں ہے، ایک ہی وجہ بنتی ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بھائی سونگر کی شہادت ہو چکی ہے، وہ پہلے کراسی بے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب عثمان بے کو ظاہر ہے ایسا شخص چاہیے جو کراسی بے کے بالکل قریب ہو اور وہاں کی خبریں لاتا رہے۔ اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ گنجر بے عثمان بے کے منصوبے کے تحت ہی کراسی بے سے جا کر ملے ہیں، اور یقیناً فاطمہ خاتون کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی عثمان بے کی گنجر بے کراسی بے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ کراسی بے کا گٹھ جوڑ ہے لوکاس کے ساتھ۔ لیکن حیرت انگیز طور پر آپ نے جرگے میں کراسی بے بیٹھے ہیں، ان سرداران کے ساتھ کراسی بے ہمیں نہیں لگتا کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوکاس کا ساتھ دیں۔ اسی لیے جس جنگ پر وہ جا رہے ہیں یقیناً یہ جنگ کفار کے ساتھ ہی ہے، یقیناً وہ لوکاس کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جنگ وہ عثمان بے کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال گنجر کے حوالے سے ہمیں ابھی کے لیے یہی لگتا ہے کہ وہاں سے خبریں اکٹھی کرنے کے لیے عثمان بے نے انہیں وہاں بھیجا ہے۔ علاؤالدین بے اور اورحان نے حملہ کیا ہے اور اورحان کافی زخمی بھی ہو چکے ہیں، تیر ان کے سینے پہ لگا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں صوفیہ کی حقیقت پر۔ ابھی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ صوفیہ کی حقیقت آگے چل کر کئی ایپیسوڈز تک نہیں سامنے آئے گی اور وہ عثمان بے کا نقصان کرتی رہے گی۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو کافی وقت گزر چکا ہوگا، اور حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ کتنی ایک ساتھ تک زندہ رہتی ہے یہ تو ابھی تک کے لیے سوالیہ نشان ہی ہے۔ لیکن ابھی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ کم از کم 3-4 ایپیسوڈز تو صوفیہ کی حقیقت عثمان بے کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ البائے اکثر وہاں رہتا ہے جہاں لوکاس ہوتا ہے، اور آج کل وہ آنکھ حصار ہی رہے گا تاکہ فاطمہ کو یہاں سے بازیاب کرایا جا سکے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھ حصار کی طرف سے قیدیوں کو جب سگوت لایا جا رہا ہوگا تو وہاں سے البائی یقیناً معلوم کر سکتا ہے کہ کیا واقعی قیدی وہ ساتھ لے کر گئے ہیں کہ نہیں۔ دوسری طرف عثمان بے، بالا خاتون وغیرہ لوکاس کو خوش آمدید تو سگوت میں کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت علاؤالدین بے اور اورحان بے عثمان بے کے ساتھ نہیں ہیں۔ یقیناً اسی وقت انہوں نے آنکھ حصار قلعے پر حملہ کیا ہے یا کسی بھی بازطینی قلعے پر حملہ کیا ہے جہاں سے انہیں شک ہے کہ فاطمہ خاتون وہاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری معلومات کہ لوکاس کون سے قیدی اپنے ساتھ لایا ہے، یہ ساری معلومات دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ البائی ہی ہوگا، اور اسی نے ہی کوئی مدد کی ہے علاؤالدین بے اور اورحان کو قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اور یقیناً اورحان بے پر تیر لگا ہے، یہ تیر انہیں بے ہوش تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے ہم جانتے ہی ہیں کہ ان کی تاریخ ابھی بڑی پڑی ہے، ابھی ان کی شہادت کو امکان تو نہیں ہے، اور زیادہ امکان اسی بات کے لگتے ہیں کہ اگر اگلی ایپیسوڈ میں فاطمہ خاتون بازیاب ہوئیں تو طریقہ کار یہی ہوگا کہ لوکاس اپنے ساتھ جو قیدی لے کر جائے گا وہ قیدی اصلی قیدی یعنی فاطمہ خاتون وغیرہ نہیں ہوں گے۔ فاطمہ خاتون ادھر قلعے میں ہی رہیں گے جہاں سے البائی کو معلوم ہوگا کہ وہ یہاں ہیں، وہ اورحان بے تک خبر پہنچا دے گا، عثمان بے، لوکاس اور صوفیہ کو وہاں بلا لیں گے، اور پیچھے سے آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ علاؤالدین بے اور اورحان بے حملہ کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے فاطمہ خاتون کو بازیاب کرا لیں۔